राशा दशरथ बिसिनी ब्रजबासी पानुआ नखलापान्दा खाइजा कातिनी एप्रिल तालनि 4 सालमारि स्रांसल नखलापान्दा खाइमुनि बिसिते टिप्रामथनि केन्टेट जितेन्द्र बर्मानि याग्रमै पान्दावा सालजा सका थकाइजागै रांरिना साजागै बिजेपिनि बाना रमैमानि रक स्रांसल हाइनहाय टिप्रामथ किफ्रि फाइपिखा टिप्रामथनि बाना रमथिका कक्तमा थुनाय रकिनबो संगो बिजेपिनि बाना रमैनाय किफ्रि फाइपिनाय रक साका रांगोबां रिना मिसावै थकाइ तलांजागनि बरकनो याबा रांरिना जरा फाइब्रोके दोजागलिया हाइने बागै बरक ताइसा बिजेपि याकरै टिप्रामथ किफ्रि फाइका मिसाका किफ्रि फाइनाय रक Long live! Bubakra, long live! Long live! Long live! Bubakra, long live! Long live! Long live! Party agar pensiun kami kami lam sabo. Lam sabo, lam sabo. Diri kita kasi party pensiun kami kami lam sabo. Lam sabo, lam sabo. Bubakra, long live! Long live! Long live! Pramotha, long live! Long live! Long live! Karena sekarang sok nih kang maya. Abo ang saya sawo. Ang arah bong sawo. Joining this joining this ya. Bahaya ke sawo kan dengar. Borak sawo dolak cin dolak tu staf bang maksud tu dol sak bayar maksud abo. Sebenarnya bo mereka telang tangan itu saya tak. Norang narang mana hari kini yang orang nong narang tu mana ini pun telang tangan. Telang tangan ke borak orang semua betul-betul planning kaya orang semua saya boleh. Tangan aku ni kok sengka kok sengkai borak ke borak yang dog sawo. Borak. Kuda saya kata. Kamera borak. Nok thana khoro bose Jeng tanah sajona. Sajona. Angkat tahu jenong nong dangrin Himalaya tu rohka bro. Rahman rohka. Jana bose ke mana ka? Berapa sawo jona? Hada 2000 ke mana mana jona satu set tu. No sajona japa mama kana. No sajona thana sajona no mangka. Sajona mangka. Dole pas 5000 ini khoro. Taknu muka? Sukma deborna. Kami kini ni? Bisim parah. Bisim. Oh bisim na? Bisim. Acha. Mias ara yang tiga rang naik kokso. Oke, sorosong channel buta pojan to. Asal 3 জন. Saya 2 জন samane. Actually channel buta asal kiri. Semua bedtime biasa mel cing soi rika. Azo ken bono bikin size ni ya. Yang kagas ono boy zoron tong boy. Asal yang fatar abo kaskar dog beberka. Je kaskar ta. Man asur sing. Rang rok ke besar tu nade. Rang ada ka satja. Saja tak ada. Rohka. Mana man ka? Mangka satja. Mana aroma ya do. Jeng yang jepro pani beres apro doni pe. Ya sab sama bondo khoro bose thang mani. Jeng satja. Sajona rang man ka? Total maamla sini ang kena maka. Zoran maka bala exact sini. Oh no kami ni bung tamo. Cini kami ke bisu ne para. Bisi ke rasa dosan naga. Taknu muka? Anbung orang pin. Dalam hambai sendiri sini beskan kong marut kidengino sini kaca orang pandawo semarang potong aja. Actually mau joining program pelaya. Kami bagaimana ke? Baru pagi sini nanti pramotha ibu bagrani supporter, core supporter tomoni. Siapa ang tini sana muncul miawo hoito baru kemni kok kena woi ba kemni tamsare bono kemni kok baru bul pothe ba bul decision nah ma besi dikhai nai miawo BJP party o borno join khai kan nai chengnia kisa footage rokha. Actually abo borno totally borno tatal kok sai telangka tai borno rang rogrona rokni telang mani bagai bor ajaga thangka ঠিক আছে সেতো আগিনো সাজাক রাং রেখা রাং না দিনি সেটা সিনি ববাগ্রব সামনে বা আবো হাইনি বড় ওয়াজ সুকানা মিয়াও খুব সম্ভবত গাবন বাগে বড় আজাগা থামন পরে বড়ন খুব খানা কাবনার বন ক্ষতি খানা নাই ইগে মিয়াও বড় তামনে বনা আজ বড় পার্টি দিতে থাকা থামন পরেও তাম খা বড় সাজিতো কিয়া বাং দিন সানামু চং বড়ন তিনি চং ফ্ল্যাগ বাই না হায়া পনো চং সাইমনো bong bukawo boro chung officially ba dino maike angese candidate boro chung join na haya kono boro bubagrane login tong kamo bubagrane boro support khai tongo ba khlai mo thanai abo he boro agin committed boro se
Pihak Mia kisah borok bunyi jumlah bazi kok baik, abah ke borok Mia kisah misunderstanding thaga, mone bagi borok tiri tewisya, abon borok sorry sanka, ba sorry sanma hai kano tini, bubagran tini obul message tanya na yote, je Mia ni salo je thangmani je tatal bazi khaine je borno viral khaimani abo totally fact, tangko abon bagi lukurona tewisya sing, okokno sing pinan na yote borok bubagran ni tongo abon bagi sing borok na tewisya tini. যেহেতু जों खायसे पार्टीनि नियम दङ बा खायसे जों रायजा दङ जों बर' दिनै जोंनि दैसा जोंनि बानानो मारम बिथिगा तामखाबा आव जागाबां टोटली कक सानामो जों बर'नो आगिबो जोंनि बुबाग्राना हामजाकने वारियारनि जों बर' सिनियो तागबमते सिनियो ते आगामी दिनाव बर' प्रकृत कोर जोंनि बुबाग्रानि खायसे वारियारनि हिसाबै जों बर' सिनियो थानाय सो आबनो बेलाइके हामबाय बर' ताइसे तिनि जरा तंसिनि खाखि बिनि थाइका बा जरा तंसिनि बर' जे बुल खायतलां जाकने आबन हेतु बर तिनि योगी थाइका बर' मियार साकापो सात फेमिलि प्राय 48 भोटार आबा हैरनि साका आबो टोटली फैक्ट सिनि बस काउंट तो नर नुगि माननाय बरनि बिसिति नर खनाय माननाय बर' 7 जना थागा ठीक আছে কিন্তু আজ জাগাও খুব জোরেকে 20-22 ভোটার হগনে आबो हैरक गाना आनि जे साइमा मते तिनि बरनि बिसिति किसा खानाके बेलाइके तासिनाय हामबाय এখানে আমি নতুন করে কি বলবো যে আমি যদি নর্থ থেকে এসে সাপোর্ট করার জন্য আসতে পারি তাহলে আপনারা তো অবশ্যই সাপোর্ট করবেন সবাই একসাথে একভাবে একত্র হয়ে যাতে জিতেন ভাইয়াকে বিপুল ভোটে যাতে জয়ী হোক কেন উনি যেটা সাহায্য করবেন আপনারা যে কোনো সুবিধা অসুবিধা আপনারা ওনাকে যেরকম বলতে পারেন অন্য পার্টি কিন্তু বলতে পারবেন না উনি নিজের আপনারা যেভাবে যে হোক আপনারা কিন্তু হ্যাঁ মাইকের অভ্যাসটা বেশি নেই তো ওনাকে নিজের মতো করে যে কোনো সুবিধা অসুবিধা বলতে পারবেন অনায়াসে তো অন্যদেরকে তো সেটা পারবেন নিজের তো সেটাই বলছি আর কি ওনাকে সবাই সাপোর্ট করে ওনাকে যাতে জয়যুক্ত করে বিপুল ভোটে যাতে অন্য দলও বুঝতে পারে যে টিকরান স্যার কিভাবে একত্রিত হতে পারে হামসা কিভাবে হতে পারে তো এটা বুঝিয়ে দিন এই ইলেকশন এডিসি ইলেকশনে কতটুকু হয় আর তারপর আবার বিধানসভা ইলেকশন আছে না তো আস্তে আস্তে করেই তো ডেভেলপ হচ্ছে সবকিছু কিছু সময় লাগে যেমন পার্টি তো নতুন পার্টি যেমন সেকেন্ড ব্যাচের বোধহয় আপনারা না হ্যাঁ মাত্র সেকেন্ড ব্যাচের আপনারা তো নেক্সট আস্তে আস্তে করে একটা জিনিস মানে ডেভেলপ করে আর কি তো এখন তো ডেভেলপ তো করছে কারণ মোটাকে সবাই ভুলে পাচ্ছে কিন্তু সেকেন্ড পজিশনে আছে নতুন একটা দল এসে যদি সেকেন্ড পজিশনে আসে প্রথমবারে আগামী দিনে 1 নাম্বার হতে পারে এক নাম্বার হবে এটা দৃঢ় বিশ্বাস যদি এভাবে একত্রিত থাকেন 1 নাম্বার হবে মানে মহারাজের দলটাই 1 নাম্বার তো সেটাই আমি নর্থ থেকে এসে জিতেন ভাইয়া মানে আমার মানে উনি একজন মানে স্পেশালি আমি আলাদাভাবে বলছি উনি একজন ভালো মানুষ হিসেবে আমি জানি তাই আমিও আসলাম কারণ সবাইকে তো 28 জন ক্যান্ডিডেট সম্ভব না সবখানে যাওয়া তো কিছু মানে আমি সিলেক্ট করলাম যে ওনার ওখানে যেতে হবে তাই আজকে আমিও এসেছি আপনারা সবাই যাতে ওনাকে সাপোর্ট করেন থ্যাংক ইউ